ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଥିବା ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ ପରେ ବିମାନର ୟୁ ଟର୍ନ। ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଥିବା ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ଗୁଜବ। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରି ଆସିଲା ବିମାନ। ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଖବର ଗୁଜବ ଅଟେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ବୋମା ଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ବିମାନକୁ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିମାନଟି ପୁଣି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ବିମାନଟି ଲୁଫ୍ଥାନ୍ସା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୋଇଂ 787-9 ଡ୍ରିମଲାଇନର ବିମାନଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। LH-752 ଉଡ଼ାଣ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ବୋମା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ବିମାନକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ୟୁଟର୍ନ ନେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଫେରିବା ସମୟରେ ବୁଲଗେରିଆନ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଥିଲା। सोमवार दिन प्राय 1:30 विमानटी हाइद्राबादर राजीव गांधी अंतर्जातीय विमानबंदर में अवतरण करिवार कार्यक्रम थिला। हाइद्राबाद विमानबंदरर जने अधिकारी कहवा अनुसार ए विषय रे कौनसी आनुष्ठानिक घोषणा करा जाई नथिला, किंतु विमान रे बोमा थिबा खबर मिलिबारु विमान को फेरिबाकू पड़िथिला। विमानटी आकाशरे थिला एवं बुलगेरियान आकाश सीमा रे उपरे उड़ुथिला। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल पालन करिबा एवं विमान ट्राफिक नियंत्रणरू क्लियरेंस पाइबा परे विमानटी पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मध्यरे फ्रांकफर्ट विमानबंदर रे सुरक्षित भाबरे अवतरण कला। आरजीआई विमानबंदर अधिकारी माने एही घटना संपर्क रे निश्चिंत करिसंती। गुजरातर अहमदाबाद रे एयर इंडिया विमान दुर्घटना परे एयरलाइंस अधिक सतर्कता अवलंबन करुछंती। जून 13 तारिख रे थाईलैंड रो फुकेट रे एयर इंडिया रो एक विमान को जरूरीकालीन अवतरण करबाकू पड़िथिला। एही विमान फुकेट रो नुआ दिल्ली आसुथिला। बोमा धमक मिलिबा परे विमान को जरूरीकालीन अवतरण करबाकू पड़िथिला। अहमदाबाद रे होइतिबा विमान दुर्घटना रे 297 जनकर मृत्यु होइतिला। अहमदाबाद विमान बंदररू उड़ान भरिबार मात्र किछि सेकेंड परे एही विमान दुर्घटनाग्रस्त होइतिला। विमानटी लंडन जाउथिला, जेउथिरे 242 जन यात्रा करुथिले। एथि मध्यरू केवल जणे व्यक्ति बंची जाइथिले। सही समय विमानटी धक्का देइथिबा कोठारे उपस्थित अनेक लोक प्राण हराइथिले।